Hello and welcome to Goa 365's Story Behind the Story. Now we have been doing a lot of episodes on social issues, on issues which affect the grassroots. And today is an issue which is not much discussed. It has come up in Gram Sabhas. Resolutions have been taken, but it has remained there. And today we thought we would discuss it and try and bring it out into at least a discussion in public domain. This is about woman exclusion, widow exclusion, and eliminating discriminatory widowhood practices that are practiced even till date, even in such a progressive society like Goa. I would like to introduce a very distinguished panel who has been working with this issue for some time now. They have been instrumental in various panchayats taking resolutions against this pretty archaic practice, but it's still happening. So what to do? I would like to, without wasting too much of time, introduce Sangeeta Bai Naik. She's an IT professional and a concerned citizen who's actively following up the issue of this elimination of this practice. Sangeeta ma'am, welcome to our show. Naman Sawant, who's a Yuva Sahitya Academy award-winning writer and social activist linked to Samvedan Kendra. Naman ma'am, welcome to our show. Bhagat Bagar, a teacher at High Secondary Kolwale and president of the Pedne Taluka Nagrik Samiti and president of the Mopa Sangharsh Samiti, who's been instrumental in bringing this issue out in the open in Goa. Barbab, welcome to our show. Sneha Gawas is also a social worker, counselor, also working with Samvedan Kendra for underprivileged women and children. Sneha ma'am, welcome to our show. Now Sangeeta ma'am, explain to us what is this issue, because most people, paper येता तेन्ना कितें जाता ती एक स्टोरी वाचता मागीर फाल्यां परवां विसरता. सो एक्सप्लेन करा आमकां, आमच्या ऑडियन्साक, आमच्या लोकांक, गोंयकारांक कितें हो इश्यू ते जनरल ओवरव्यू. बेसिकली जनरल ओवरव्यू जावं इशू बद्दलचें डिस्कशन म्हजी कलिग्स म्हजे बरोबरचे पॅनलिस्ट करतलींच, बट हो इशूचे significance and how it has evolved and where is it, how has it been proceeding in Goa, कशें कितें चल्लां पळय गोंयांत, जावं ओवरऑल इशू बद्दलचे मुवमेंटाच्या दृश्टिकोनांच्यान हांव थोडें उलयतां. Over all these years, because see, this is an issue which is women are 50% of the population. Sorry. Right? And tatutlan, if you look at say even census 2011 census, zalyar 15 lakh population atli almost 77,000 are widows in Goa. Okay, so we are talking about that kind of a population, ani irrespective of the religion, caste, creed, widow amcha चडशे आमच्या लक्षांत सुद्दां येना अंटील एंड अनलेस यू बिकम एन विडो और समबडी क्लोजर टू यू बिकम ए विडो, कितें तर तें डिस्क्रिमिनेशन चलता आनी तें दुखता, काळजाक दुखता तसलें डिस्क्रिमिनेशन चलता इन टर्म्स ऑफ इरिस्पेक्टीव ऑफ द रिलीजन एंड कास्ट एंड क्रीड. तूं कानान घाल नाका, अमके कलरचे कपडे घाल, कितें इम्पॉर्टंट फंक्शन आसा, रिलिजियस फंक्शन आसा, येवं नाका, अशा टायपाचें डिस्क्रिमिनेशन जाता जें भितरल्यान दुखता. रिच्युअल्साचे स्टाक रिच्युअल्स, सामके गोरी रिच्युअल्स जाताच, बट बिसाइड्स दॅट लायफ लॉंग तिच्या बरोबर जें जाता पळय, अँड दॅट हॅपन्स विथ 10% ऑफ द पॉप्युलेशन. इफ आय 77,000 एट दॅट पॉयंट इन टायम, म्हणजे आतां 1 to 2 lakh पर्यंत जालां आसतलें तें. सो टू दॅट कायंड ऑफ अ पॉप्युलेशन दिस इज हॅपनिंग, अँड ऑल दीज इयर्स डिस्ट्रिब्युटेड एफर्ट्स वे गोईंग ऑन towards bringing up the issue, highlighting the issue. बायलां, थोडी बायलां उलयता, थोडी बायलां उलयना, पूण एक असो टायम आयलो जेन्ना हो प्रमोद झिंगाडे हे हांगासरले कोल्हापूरचे मनीस, सोलापूरचे मनीस, महाराष्ट्रांतले. सो तांच्यांनी एका फ्रेंडाच्या बायलेच्या मरणाक गेल्ले कडेन तांणी पळयलें तें हें सगळें, तांकां खंय तरी भितरल्यान तें टच जालें आनी तांणी एफिडेविट केलें, मॅजिस्ट्रेटाक करून दिलें, सेयींग दॅट म्हज्या मरणा नंतर कोणूच जर म्हज्या बायलेक अश्यो ही सगळें जर करत, आपूण मरतकीर ती रिच्युअल्सूय बी आनी ताच्या नंतरय तिचे कडेन कोण डिस्क्रिमिनेशन करत जाल्यार सरळ तांकां भितर उडया.
क्रिमिनल करा अशें म्हणून. आनी मागीर कितें जालें, एंड देन ही वॉन्टेड टू डू समथींग अबाउट इट. सो ताच्या नंतर तांच्या ते एरियेन कोविडा वेळार ऑलमोस्ट 12 बायलांचे घोव एक्सपायर जाले आनी ते सोसायटीकूच ते खूब हर्ट जाले. So then with the help of Praveen Jingale for 3-4 months the counseling awareness was going on through WhatsApp groups with punches and all, and then the culmination was Herwad म्हणून जी पंचायत आसा थंय हेरवाडान फर्स्ट रेजोल्यूशन बायलांनी घेतले आफ्टर डुईंग द रायट कायंड ऑफ अवेरनेस. कितें तर हाच्या फुडें आमच्या गांवान घोव मेल्यानंतर जे पळय रिच्युअल्स जाता ते जावचे ना. दे आर प्रिटी गॉरी इफ यू इन मेनी ऑफ द सोसायटी स्पेशली इन रुरल गोवा दे आर प्रिटी इट टचेस युअर हार्ट कायंड ऑफ अ थिंग. सो नमन खंय तरी ताचो रेफरन्स मागीर करतलें बी. तर then so that resolution was taken, and very important significant part of that resolution was हे जे आमी resolution घेतला ते ग्राउंड लेवलाचेर इम्प्लिमेंट जावपाक लागून ही स्टेप्स. ओके, सो मागीर त्या रेजोल्युशनान द एंटायर नेशन वायड मिडिया पिक्ड इट अप, because that's an issue which has been touching every family, every component of the society. So मागीर भरत बाब आणि तांचे जे पळय तांचे रिलेटेड सोशल एक्टिविस्ट आसा, they were the ones who brought the issue, basically who spearheaded the issue agitation in Goa. आणि धारगळ आणि कोरगांव पंचायतीन तांच्या इनिशिएशनान, तांच्या मोटिवेशनान थंयच्या लेडी पंचांनी हो इशू रेजोल्युशन हाडले. आनी ताच्या नंतर ऑलमोस्ट 13 डिफरंट पंचायती जशें शिरोडा, मोर्जे, धारबांदोड्या, सावड्ड्या, उगे, तिवरे, ओरगांव, वेळींग, प्रियोळ, लोलयें, सेरावली, केरी सत्तरी ह्या सगळ्या पंचायतींनी हे ठराव जाले. आतां हातूंतल्यान उगे पंचायत जी आसा ती जशी कोरगांव आनी धारगळ फर्स्ट म्हणून म्हाका इम्पॉर्टंट, तशी उगे आमची एक दिव्याबाई म्हणून थंय आसा पंच, जी स्वता विडो आनी शी हॅज गॉन थ्रू द ऑडियल. सो तिणे लिडरशिप घेऊन ते घेतले. सेरावलीचे वॉज इम्पॉर्टंट बिकॉज वन ऑफ आवर ग्रुप मेंबर्स, ओके, इन द प्रोसेस वी ऑल्सो स्टार्टेड अ ग्रुप कॉल्ड एज वी म्हणजे वाय एक्सक्लूड. आणि तातून गोंयच्या सोसायटीच्या म्हणजे क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसायटी, फ्रॉम जर्नलिस्ट टू टीव्ही पर्सनॅलिटीज टू सगळ्या वेगवेगळ्या सेक्शनाचे लोक तातून आशिल्ले. सो त्या ग्रुपाक कनेक्ट जावन सेरावलीची पंच आयली आणि शी सेड येस, इन क्रिस्टियनिटी ऑल्सो वी हॅव these such practices and I want my panchayat also to take it. So ते resolution म्हाका important. So ताच्या नंतर कितें जालें मागीर another very turning point in this whole thing was Beena Naika'n initiative घेतलो of Congress, and Yuri Alemão also took the initiative and brought a private member resolution in the not private member resolution, a calling attention in the assembly. And based on that calling attention, there was a discussion in the assembly. Speaker out of his way, he went out of his way and allowed it, and then Digambar Kamath and others also supported it, and then CM gave a statement on the floor of the house कितें तर हे आमी एजिटेट, हो जो इशू आसा तो in later on in the assembly, it is important, it is significant issue, आणि हो इशू फुडल्या असेंब्लीनी डिस्कस जातलो आणि ताचेर law legal कितें तरी process जातलो. So that is how the entire agitation came in. Again, after that, in fact, after that, lot many panchayats tried to come in, and मागीर पंचायतीचे इलेक्शन जालें, स्लो डावन जालो प्रोसेस. थंय परत हें केरीचें रेजोल्युशन जें आसा which was taken on 29th of January is important because there was opposition. There was एक म्हयनोभर तें दिल्लें पयलीं. And then they had a Keri Sattari, and they we'll had talk about this opposition and all little later, because let's talk general overview. Yes. I want to bring Naman ma'am, exactly kite jata gawani, what is this issue? It's I know because like one of my friends expired, and when we are in Kangada, what exactly? Because it's very sad. From see, we
आम्ही इतले असना, बट आता आमचे विथ कोविड अँड ऑल आवर एज पीपल हॅव started, so we can see what's happening when we go to the cemetery, when we go to the crematorium. पहिली कशें आसलें, मरपाची म्हणून एक एज असली, आता ती एज ना. आणि आमकां आता कोविडान आणि एक्सिडेंटांनी तर सारकेच शिकयला की हय सामके कोणी केन्नाय बीन वचपाक शकता. आणि अशा वेळाचेर कितें जाता, आतां एज ऑन खूब प्रॅक्टिसीस पयलीं आसल्यो. घोव मेल्या उपरांत बायल सती वयताली किंवा बाल विवाह जाताले, ल्हान भुरग्यांचे लग्नां जातालीं आनी तो व्हडल्या बरोबर जाताली. आनी तो बाय द टायम तो हें व्हडलें जाता म्हणल्यार तो मरतालो. सो मागीर ती बाल विधवा म्हणून जाताली. मागीर ते केंस तासताले, तासून काडटाले, केश वपन म्हणटाले तेका. सो त्यो सगळ्यो प्रॅक्टिसीस बाय ड्यू म्हणजे इन्क्लुजन ऑफ एज्युकेशन जाल्या उपरांत ह्यो सगळ्यो प्रॅक्टिसीस खूब कमी जाल्यो. जर सोशल रिफॉर्मर्सांनी बीन खूब काम केलें, सती वचपाच्यो प्रथा बंद जाल्यो आनी कायद्यानूय बंद जाल्यो आनी अशी जनजागृती जाली आनी बंद जाली. पूण ही एक प्रथा आसा जी रेमनंट ऑफ दॅट हेच म्हणटा, म्हणजे ते बायलेचें अस्तित्वच सती ओडोवपाची प्रॅक्टीस अशे पद्दतीन आसा ते. म्हणजे दोन तरेनी डिस्क्रिमिनेशन जाता अशें दिसता म्हाका व्हिडिओच्या बाबतींत. एक जेन्ना तिजो घोव मरता तेन्ना तो त्या प्रसंगार कितें करतात की फुडल्या म्हणजे आयुष्यभर तिका कपलाक लावपाक मेळचें ना म्हणून फुडल्या सगळ्या वर्सांचो कुकूम वांगडाच लायतात, खूपच लायतात. आणि मागीर ते सण्णाच्या नाल्लान किंवा बेश्ट्या नाल्लान ओटी भरप जावं फुलां हाडून घालप ते सगळें. आनी तो अस्ता व्यस्त म्हणजे बरे वेवस्थीत बीन माळिनात, हाडून उडयतात. आणि सगळो तो शृंगार करतात, तिका साडी न्हेसयतात नवी, सगळे एक कांकणां आसतात तिच्या हातीन, कांकणां मंगळसुत्रां आसतात. आणि मागीर घोवाक मडे जेन्ना घोवाचे भायर वसऱ्यार हाडटा, हुमऱ्यार हाडटा तेन्ना तिका हाडात म्हणटा भायर. आणि ती आदीच मेल्ली, अर्दी मेल्ली आसता घोव गेलो म्हणून. आणि मागीर तिका जेन्ना भायर हाडटात आनी ते सगळे तिचे म्हणजे ते रिवाजूच म्हणटा, ती ही पिड्डूक आसता गळ्यांतली ती फोडून त्या मड्यार घालपाक जाय, मंगळसूत्र फोडून मड्यार घालपाक जाय, काकण तोडून मड्यार घालपाक जाय, केंस ओडून मड्यार घालपाक जाय, फुलां काडून सगळीं मड्यार घालपाक जाय, सगळो कुकूम पुसून निवळ करून त्या मड्यार घालपाक जाय. म्हणजे हे सगळें वेडो, पांयांतले वेडे आसतात ते काडून घालपाक जाय, चुडो काडून घालपाक जाय, हे सगळं म्हणजे हेजे दोळ्याची मलपेची हें सुद्दां केस सुद्दां काडून घालपाक जाय. हे इतलें सगळें काडून घातल्या उपरांत असो समज आसा की तेजो आत्मा तृप्त जाता जावं स्वर्गाक पावतलो अशें म्हणून. आनी हे इतलें सगळें करपाक बायल केन्नाच तयार नासता. हाचें कारण कितें आसता, जेन्ना एक बायल लग्न जावन घरान येता तेन्ना त्या हुमऱ्यारूच तिची ओटी भरतात, 7 नाल्ल घालतात, फुलां घालतात, फळां घालतात, 9 वारी कापड घालतात आनी अशी धरपाक जायना दुसरी बायलां सपोर्ट दिवन ती घोटी फाटल्यान धरतात. आनी भरलेल्या घोटयेन म्हणटात तशी तांदूळ कितलेशे घालतात 2 किलो आनी हातीन ती हे कितें म्हणटा तो लामण दिवो घेवन हातीन म्हणजे हे माप तांदळाचें माप ओलांडून ती भरल्या घरान त्याच हुमऱ्या वयल्यान भितर येयल्ली आसता. आणि जेन्ना घोव मरता तेन्ना तिका त्याच हुमऱ्यार हे सगळें काडून ओडोवन अक्षरशः म्हणजे नागडी केली वयता. हे खंयच्याच बायलेक पसंत नासता जावं तिका मान्य नासता. आणि ते केलें सुद्दां ते मना विरुद्ध करता. आनी ते वेडे बी येयना जाल्यार दादले थोडे घट धरतात आनी ते पांयांतले वेडे काडटा. म्हणजे हो इतलो सेन्सिटीव प्रसंग आसता आनी तो टायम असो आसता की कोण उलोवपाक पळयना, कारण तो मरणाचो काळ आसता आनी ते करपाकूच जाय म्हणून ते करता. हे एकदां मारप आसता तिका आनी दुसरे फावट फुडें मागीर आयुश्यभर तिका ती घोव नासलेली म्हणून तिका हें करता. आतां म्हाका सांगा, कानांतले 4-5 म्हयन्याचे आसतना तोपता आमी जाल्लेले, ते तेन्ना कित्याक काडूंक जाय आसता? मंगळसूत्र काडलें म्हणून काय घोवाची ती बायल जायना, ती विडो जाली तरी तिची वळख वयता, वळख तिची वचना, आयडेंटिटी तिची तीच उरता. मागीर हे सगळें कित्याक काडपाचें? परत कितल्योश्योच गोष्टी असतात. बायलांक आसता मंगळसूत्र खूब जिवा परस प्रिय आसता. नासलें मंगळसूत्र जाल्यार बायलांक दिसता की दादले बी चिंततात की ती अवेलेबल आसा काय कितें बायल अशें म्हणून चिंतता. म्हणून बायलांक ह्यो गोष्टी काडपाच्यो नासता. फुलां, तिकली, कानांतली, गळ्यांतले, हातींतले हे सगळे चेडवां पयलीं पासून घालीत असतात. ते घोवान दिल्लेले नासता जे घोवा उपरांत काडपाचे. आनी दुसरें मंगळसूत्र सुद्दां घोवाच्या नांवान ते मंगळसूत्र घातलें म्हणून कांय हरकत ना. म्हणटकीर तो एक प्रसंग तो नाका. ते ना केलें जाल्यार कांयच व्हडलो फरक पडचो ना. हो आमचो स्टँड आसा. आनी जर तर कोणा बायलांक ते काडपाची इच्छा आसा, तिका दिसता काडपाचें जाल्यार बाये तूं काड, पूण तुजें तूं काड. आनी जर म्हाका इच्छा ना काडपाची जाल्यार म्हाजेर तुमी जबरदस्ती करूं नाकात.
असो इतलो सादोसो हे तितून कांयच व्हडले कॉन्फ्लिक्ट्स ना, पण आमकां ते ह्यो डिस्क्रिमिनेटरी विडोवूड प्रॅक्टीस आसा ती आमकां काडून उडोवपाक जाय. हो आमचो सिग्निफिकन्स हे आसा. तो इम्पॉर्ट हे न्ही कोणाक कळना. जो पर्यंत संगीताबाईन म्हटला तशें जो पर्यंत आपूण विधवा जायना, जावं म्हजी आवय म्हजी धूव विधवा जायना, तो मेरेन म्हाका ते इम्पॉर्टन्सूच कळना. जावं आपली म्हाका अशे सुद्दां फ्रेंड्स आसात म्हाजे चेडे भुरगे, ते म्हाका सांगता आमकां मरपाक भंय दिसता, म्हाका म्हाज्या फाटल्यान म्हाजे बायलेक अशेंच करतले काय, असो भंय दादल्यांच्याय मनान आसा आनी हो भंय बायलांच्याय मनान आसा. सो आमी एक निर्भीड असो निर्भय असो समाज तयार करया आनी हे विडोवूड प्रॅक्टिसीस बंद करया, ही आमची मागणी आसा. थँक्स वी विल गो इन फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. सी यू ऑन द अदर साइड. वेलकम बॅक. बाळासाहेब, आता तुम्ही ओके अवेअरनेस करपाक आनी खूब रेजोल्युशन घेवपाक गोंयान सगळे हाडले. आमकां कितें एक सॉर्ट ऑफ सांगूंक शकता कितें एक्झॅक्टली कशें पावले आनी कशें तुमी इतले पंचायतीक हे असले रेजोल्युशनां घेवपाक कन्विन्स करून आली, कशें? सुरवातीक 5 मे 2022 ह्या दिसा मॅडमीन सांगला त्या प्रमाणे हेरवाड पंचायत तालुका कोल्हापूर हांगा हो ऐतिहासीक असो ठराव पास जालो. जेन्ना हो ठराव पास जालो तेन्ना संपूर्ण महाराष्ट्रभर म्हणुया नाल्यार गोवाभर म्हणुया ह्या ठरावाची चर्चा जाली, डिस्कशन जालें. कित्याक असले जे संवेदनशील विशय आसता तेचेर कोण उलोवपाक सोदिना. खूब जाणांक दिसता की बाबा परिवर्तन जावचें, समाज बदलचो, आनी अश्यो ज्यो रुढी आसा, परंपरा आसा त्यो समाजाक घातक आसात, अनिश्ट आसात, ते अमानवी आसात, पूण ते इजी वचपा सारखे ना समाजातले. ताका लागून प्रयत्न करपाक जावो. योगायोगान आमच्या पेडणे तालुक्यातले 2 जाण पत्रकार महादेव गवंडी आणि निवृत्ती शिरोडकर ते ही न्यूज ऐकली आणि स्पेशल कोल्हापूर गेले आणि हेरवाड हे जे ठराव घेतले ते सगळ्या लोकांक त्यांच्या वांगडा बसले, बैठक घेतली, डिस्कशन केले आणि थंयसून एक पॉझिटिव्ह अप्रोच घेऊन ते आमच्या गावान येयले आणि बरे न्यूज बी दिले. आणि योगायोगान त्याच दिसांनी ग्रामपंचायतीच्यो ग्रामसभा चलताल्यो. आमची जी ग्रामसभा धारगळ ग्रामपंचायतीची असली ती जुनाच्या 9 तारखेक 2022 त्या दिसा, आणि त्याच दिसा कोरगांव ग्रामपंचायतीची बी ग्रामसभा आसलेली. आणि एकूणच वातावरण आता लोक उलोवपाक लागलेले. आता असले जे विषय आसा तेचेर नॉर्मली कोण उलयना. जेन्ना जर लोक उलोवपाक सुरू जाले जाल्यार तेचेर खूब लोक बाकीचे जे नॉर्मल आसता, न्यूट्रल आसता ते बी भितर भाग घेवंक सोदताले. सो त्या अनुषंगान जेन्ना ग्रामसभा जाल्यो तेन्ना आमी बी चिंतलें की बाबा ही जी अनिश्ट प्रथा आसा ती जर घालोवपाक जाय जाल्यार कितें तरी सुरवात करपाक जाय. एका दिसान, 2 दिसान, एका म्हयन्यान, एका वर्सान हें जावचें ना, तरी पूण प्रयत्न करपाक जाय आनी सुरवात तरी करपाक जाय. त्या विशयाक वाचा फोडपाक जाय. ह्या अनुषंगान आमी ग्रामसभेक तो ठराव घेतलो. आता नॉर्मल जर आमी पळयत ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आसता तितूंतले ऑलमोस्ट 20% लोक आसता तांकां ते कांय विशय पडलेलेच नसता. आणि असलो जेन्ना विशय येता एक डेलिकेट विशय तेन्ना एक हार्डली 5% लोकांक तेचे बद्दल मातशी उत्सुकता आसता. आणि जेन्ना हांवें तो ठराव मांडपाक घेतलो आमच्या ग्रामपंचायतीन तेन्ना आमचो सरपंच भूषण नायक म्हणून आसलो आणि सेक्रेटरी जरी तो गव्हर्नमेंट ऑफिसर आसलो तरी पूण तेणी बरें आमकां सहकार्य केलें, फ्रांसीस फर्नांडीस म्हणून. सो जेन्ना तेंच्यांनी म्हाज्या ठरावाक बरो प्रतिसाद दिलो आणि तेंच्यांनी बी आपलें मत व्यक्त केलें बाबा अशी ही जी परंपरा आसा, अश्यो ज्यो रुढी आसा ते बंद जावपाक जाय आणि ताका लागून आमचोय बी ताका बाबा सहकार्य आसा, सपोर्ट आसा, तेंको आसा असो तेंच्यांनी हे केलो, डिक्लेअर केलो. आणि त्याच बरोबर बाकी सगळ्यो आमचे ज्यो बाकीच्यो महिला खास करून ज्यो पंच सदस्य आसलो तेंच्यांनी बी आपापलें मत मांडलें आणि हय असल्यो जे परंपरा आसा ते वचोंक जाय. त्या अनुषंगान त्याच दिसा योगायोगान कोरगांव गांवानूय तशेंच जालें आणि थंयसर ती स्वाती गवंडी म्हणून सरपंच आसली तेणी सहकार्य केलें आणि थंयसरूय तो ठराव मांडलो. आणि त्या निमित्तान ह्या विशयाक एक वाचा फुटली आणि संपूर्ण गोंयान विविध पंचायतींसून हळूहळू ठराव येवपाक लागले. आता ऑलमोस्ट हे गजाली सुरू जाले 10 महिने जाले, पूण तेच्या उपरांत मॅडमीन सांगला त्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीची निवडणुको येयल्यो, नवीन पॅनलां येयले आणि ताका लागून तो तितलो प्रतिसाद नाल्यार तितलो तो हे फुडें वचोंक ना. ज्या हितून आमकां अपेक्षीत आसलेलो हो विशय गांवांनी वाड्याचेर चर्चेक येवंक जावो तसो तो विशय फुडें येवंक ना अशें म्हाका दिसता. आणि ताका लागून आतां गरज आहा परत
आता ह्या दिसांनी परत काही पंचायती आसा त्यो पंचायती ह्या विशयाचेर उलोवपाक लागल्या, ठराव घेवपाक लागल्या. सेकंडली ठराव घेतलो, तुम्ही आता म्हटले त्या प्रमाणे ठराव घेतलो आणि विषय संपलो अशें बी ना. ठराव घेवन आमी बाबा तो ठराव गव्हर्मेंटाक धाडटा, तेचो जर कायद्यान रुपांतर जालें जाल्यार तेका वालोर आसा, तेका इम्पॉर्टन्स आसा. कित्याक गांवांनी आता नमनान सांगला त्या प्रमाणे गांवांनी अजूनय त्यो अनिश्ट प्रथा चलता, सगळ्याक चलता. सो गांवांत कितें जाता, ट्रेडिशनली लोक थोडे तुम्ही नोट केला आसतलें, हे सगळे मरणाचे जे सगळे हे आसा पळय कार्यक्रम करपाक एक 2 जाण नाल्यार 3 जाण त्या वाड्याचेर बरे डॉमिनेट आसता. सो ते सगळे करतात ते, आणि तांकां खबर ना एक्चुअली कित्याक लागून फुडें बाबा. आतां समज ती महिला आतां ती बायल विडो जाली, सो तिचे जे सगळे जे काडटात बी पळय सगळे मंगळसूत्र बी, तांकां खबर ना ते पयलीं पासून चलता न्हू, ते आमकां जाणट्यांनी दिला, देवान आमकां तो हे दिला म्हणून ते काडटा. तांकां जर समजोन सांगत न्हू जाल्यार पयले फावट ना, दुसरे फावट ना, तिसरे फावट जाल्यार पडटा तांकां ते. आणि सेकंडली ते क्रूर म्हणजे ती महिला जी असता बावडी विडो बायल असता पळय, तिच्या त्या हेचे जर तूं हे पळयशीत कंडिशन पळयशीत जाल्यार एक्चुअली ती वायटूच गजाल. पण गांवांत आतां हळू तें कमी जाता. आतां आमी गांवांतसून येता आणि सांगला त्या प्रमाणे यंग एजीचेर जेन्ना कोण भुरगे मरतात, चेडे मरतात, तेन्ना त्या यंग बायलांचे हाल पळोवपाक सारखे नसतात. आतां जाणटी समज 80-90 वर्साची बायल बी आसा, तिका तितले व्हडले नसताय, ती वयल्यान खुश जाता बाबा आपूण बाबा घोवा वांगडा बरे भाशेन इतली वर्सां काडली आणि बरो संसार केलो, आतां देवान नातन्या केली, आपलो घोव गेलो थोड्या दिसांनी आपुणूय बी वयतली. पण जेन्ना यंग एजीचेर 30 वर्साचो 35 वर्साचो 40 वर्साचो जेन्ना दादलो मरता तेन्ना तेची बायल खूब यंग आसता, आणि आतां नमनान सांगला प्रमाणे तेचेर आघात जाल्लो आसता. आपलो घोव कित्याक तरी मरलो फॉर एक्झाम्पल, आतां एक्सिडेंटान मरता, कितें डिजीज जाता म्हणून मरता, आणि कित्याक कॅन्सर जालें. सो त्या टायमार तिचेर तो आघात जाला, आणि तेचे उपरांत जर अशे भानगडी तरी सगळे नाका जाल्ले जाल्यार ती आनीक खसता. सो म्हाजो एक विशय हा तो म्हटल्यार ह्या विशयाचेर लोकांनी उलोवंक जाय, लोकांनी चर्चा करपाक जाय. आयज महिलांचे मेळावे जातात, आयज महिलांची संमेलनां जातात, आयज महिलांचे कार्यक्रम जातात, आमदार मंत्री सगळे आपापल्या मतदारसंघात कितलेशेच बायलांचे कसले सांस्कृतिक कार्यक्रम करतात. त्या टायमार पासून ह्या विशयाक कोणी तरी चालना दिवपाक जाय. जो आता कंपेअर करता कार्यक्रम तेन्ना त्यांनी हो विषय उलोवंक जाय, सो दॅट पावूनय तो विषय लोकांपर्यंत. सगळ्यांच्या मनात भावना असतात, सगळ्यांच्या मनात इच्छा असता की ही बाबा वायट प्रथा ती वचोंक जाय, पण ताका वाट करून कोण दितलो हो एक क्वेश्चन मार्क आसता. आणि हांव उलयलो जाल्यार समज एक बायल म्हणटा म्हाका उलोवनशें दिसता, पण हांव उलयल्यार बाकीची कितें म्हणटली, समाजाक लोक भियातात. सो आयज समाजाक लोकांनी भिवपाची गरज ना, कित्याक आमचो समाज जर आमी प्रगतशील करतले, जर आमी एडवान्स करतले, आणि जर पॉझिटिव्ह अप्रोच घेवन जर आमी समाजान वावरतले, असले गजाली उलोवपाकूच जाय. आमी सध्या हो व्हिडिओचो विशय उलयता, आणि कितलेशेच विशय आसा एक्चुअली तेचेर उलोवपाची गरज आसा, पण तेचेर उलोवप जायना. व्हडले कार्यक्रम शासकीय पातळीचेर जातात, आणि गांवांनी जातात, संमेलनां जातात, आणि सोहळे जातात, पण हे विषय उलयनात. ते उलोवपाची गरज आहा. जर प्रत्येकाच्या तोंडांसून हो विषय येयलो जाल्यार तो मागीर इजी कसो जातलो. व्हडले टेन्शन अरे विधवा प्रथा बंद करूया म्हणजे व्हडलो विषय कहो, पण प्रत्येक जाण जर उलयलो न्हू तो कांयच न्हू कसो जाता. हो तसो विषय म्हणना, आनी कितले संवेदनशील विषय आसा तेजेर लोकांनी उलोवंक जाय, चर्चा करपाक जाय, आनी जेणे करून लोकांक कळटलें बाबा ही प्रथा आहा ती खरीच अनिश्ट आसा, आणि ती हळू ती बंद जावपाक जाय. आता 10 महिने आमी म्हटले तरी पण खूप टायम जाला तो एक्चुअली. आता मातसो मुवमेंट फास्ट जावपाक जाय असो म्हाका दिसता. ओके, थँक्स भरतबाब. स्नेहाबाई, एक्झॅक्टली इम्प्लिमेंटेशन आता रेझोल्युशनाक घेतलं खूप 13 पंचायतीन कितें घेतलें, आता कितें जाता इम्प्लिमेंटेशनान, कितें आमकां कांय दिसोंक येना कितें एक्चुअली जाता, कितें हांव 2-3 मरणांक गेल्लो. ऑल दीज प्रॅक्टिसीस एंड यंग विडोज हे सगळे प्रॅक्टिसीस चालूच आसा. एक्चुअली कितें हे आसा on the ground level? Okay. तुमच्या हिसपान you are working with actually आम्ही स्टार्ट करपाक कशें जालें, स्टार्टिंग हेरवाड पंचायतीन घेतलो सराव, आणि आफ्टर दॅट मागीर गोंयाच्या बऱ्याचशा पंचायतीन घेतला. 13 पंचायतीन. आफ्टर दॅट आमकां अशें दिसपाक लागलें, म्हणजे जी यूथ आमच्या एजीची भुरगीं आसा तांकां दिसपाक लागलें की आमच्या पंचायतीन हें सुरू जावपाक जाय, आणि ते कशा पद्दतीन आमी स्टार्ट करतली हे पयलीं आमच्या तकल्यान क्वेश्चन आशिल्लो. म्हणजे सुरवात करपाक कितें तरी जाय न्ही, तें अशें जालें आमच्या तकल्यान. सो बरीचशी भुरगीं बसली, म्हणजे जी मोस्ट ऑफ द आमी आसा ती टिचींग फिल्डांतली आसल्या कारणान आमच्या सांजचो टायम बरोसो उरता, आणि तो टायम आमी कसो युटिलायज करूं शकता, आणि जो सोशल कामा खातीर कितें करपाक शकता आमच्या गांवा खातीर. अशें जाल्या उपरांत आमी डिस्कशन करता, खूब चर्चा जाली आमच्या मदीं, आणि आमी एक लेटर ड्राफ्ट केलें. आफ्टर दॅट लेटर ड्राफ्ट केल्या उपरांत आमी व्हरून एक सायनिंग कॅम्पेनिंग सुरू केलें, आणि ते इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर स्टार्ट केलें. म्हणजे बरेचशे आमी 100 तरी लोकांक मेळ्ळे आसतले फेस टू फेस, जेच्या थ्रू लोकांनी विलिंगली सायन्स केलं. केरी पंचायत. आणि आफ्टर दॅट केलें, जेन्ना फर्स्ट घरान गेली तेन्ना लोकांक दिसलें की तुमी जे काम करता ते खरेंच खूप बरें काम करता, आणि तिची गरज आशिल्ली आमच्या पंचायतीन, आनी ते जावपाक जाय. पण असो इनिशिएटीव घेवन करपाक कोण रेडी नाशिल्लो.
सो आमकां एक पॉझिटिव्ह स्ट्रोक मेळ्ळो की हा ओके आमी हें काम फुडें व्हरपाक शकता. सो एवरी टायम इव्हिनिंग टायम आमी दर एका लोकांच्या घरा वयताले सांजच्या टायमार, स्पेशली अशा लोकांच्या घरा वयताले जे वोकल आसा उलोवपाक, जे सोशल फिल्डान एक्टीव आसा आणि जे ग्रामसभेन एक्टिव्हली पार्टिसिपेशन आसता आनी सदांच पंचायतीन प्रेझेंट आसता. अशा लोकां पर्यंत पयलीं गेले आमी जेंच्या कडसून बरोच पॉझिटिव्ह सपोर्ट मेळ्ळो. आणि 90% लोक सामको म्हणटाले तुम्ही जे काम करता तेका आमी फूल सपोर्ट दिता, आमी तुमकां सदांच सपोर्टिंग एक्ट करतले अशें आशिल्ले. आणि 10% हार्डली असे लोक असले जेंका अशें दिसताले की ही पयलींची प्रथा जुन्या पयलीं काळाच्यान चलत येयले आनी आतां तुमी ब्रेक कर म्हणून सांगता आनी तुमी आजची जनरेशन सांगता. सो लोकांक ते डिनायल फेजान आसले की आमकां हें करपाचें ना, पण आमी जाता तितले तेंच्या फुड्यान आमचे मुद्दे मांडपाचो ट्राय केलो. बरीचशी एक्झाम्पल दिली की सती प्रथा आशिल्ली ती बंद जाली, केशव ओपन आशिल्ले ते बंद जाले, भुरग्यांक गर्ल्स चायल्डाक स्पेशली शिकोव नाका अशें सांगताले पण आतां आमी शिकोवपाक एलाव करता न्ही. हे सगळ्या गोष्टीचे एक्झाम्पल तेंच्या फुड्यान मांडली आनी ज्यातून तांकां दिसले की ओके म्हणजे ते मायट बी ते 50-50 कायंड ऑफ आसताले, म्हणजे करप फॉलो ना करप फॉलो, पण मुद्दे मांडपाचो ट्राय केलो. आणि आफ्टर दॅट जेन्ना इंडिव्हिज्युअल कॅम्पेनिंग जाले, विलिंगली लोकांनी सायन मारले, तेन्ना व्हरून आमी ते पंचायतीन लेटर सबमीट केले. आणि ते केल्या उपरांत आमी सोशल मिडियाचो हेल्प घेतलो, जशें न्यूजपेपरान न्यूज पब्लीश केली, व्हॉट्सएप थ्रू आमी न्यूज स्प्रेड करपाक लागले. म्हणजे गांवांत ह्या विशयाचेर चर्चा सुरू जाली आनी लोक उलोवपाक लागले. बरेचशे समाजान ह्या गोष्टींचे डिस्कशन जावपाक लागले. म्हातारे म्हण या यंग एजीचे, मिडल एज, सगळे एजीचे भुरगे ह्या विशयाचेर उलोवपाक लागले, बायलां उलोवपाक लागली. आणि जेन्ना ग्रामसभा आमची नियरबाय येवपाक लागली, म्हणजे लागीं पावत येयल्ली, त्या टायमार आमी म्हटलें आतां इंडिव्हिज्युअल कॅम्पेनिंग पॉसिबल जावचें ना, पण आमी ग्रुपान मेळपाची गरज आसा. आणि त्या टायमार आमी बायलांचे स्पेशली कोपरा मिटींग घेतले आणि त्यांच्याकडे ह्या विशयाचेर उलयले. तेन्ना बेजिकली बायलां खूब पॉझिटिव्ह सपोर्टान आसली. तुम्ही करा काम, आमी ग्रामसभेन येता तुमच्या बरोबर, सपोर्ट दाखयता तुमकां. आणि खंयच्याच बायलांन अशें म्हणूंक ना आपल्याक ती फॉलो करपाची ना अशें कोणीच म्हणूंक ना, पण सदींच पॉझिटिव्ह बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स दिलो तेंच्यांनी. आणि आमकां अशें जालें की गांवांत ही चर्चा जाता ती ऑटोमॅटीक स्प्रेड जाता आनी आयज तुमकां पंचायतीन अशें आयकपाचें येवपाक शकता. सो बरोच ओपोजय आशिल्लो लोकांचो की क्रॉस कायंड ऑफ आसतले तुमकां लोक क्वेश्चन परते करपाक शकता. पण तेज्या खातीर आमी ग्रामसभे पयलीं बरेच उलोवन आमच्या फ्रेंड्स बरोबर, म्हणजे एक ग्रुप आसा आमचो, म्हणजे जे यंग यूथ आसा तेंच्याच बरोबर बसून आमी हे डिस्कशन केलें कितें क्रॉस येवं शकता, लोक आमकां कितें क्वेश्चन्स विचारतले ग्रामसभेत आनी आमी तांकां आन्सर करपाक जाय. आमचो जो मुद्दो आशिल्लो तो आमी प्रॉपर वेन लोकांच्या फुड्यान मांडलो. आणि ज्या टायमार मेजॉरिटी बायलां आशिल्ली ग्रामसभेत आणि त्याच बरोबर दादले मेजॉरिटी सपोर्टाक आशिल्ले. आणि जेन्ना ग्रामसभा डिस्कशन जालें, जेन्ना मुद्दो काडलो गेलो, त्या टायमार मेजॉरिटी बायलां उलयली, स्वताहून आपूण विलींग उलयली आनी दादले बरेचशे सपोर्टान उलयले आमच्या टायमार. आणि ना एक अपोज करच्या शिवार ह्या ठरावाक आमकां मंजुरी लोकांनी दिली. म्हणजे विथआउट एनी, म्हणजे कोणाक अशें दिसूंक ना की तो अपोज करपाक जाय. त्या टायमार जे अपोज करपी येयल्ले तांकां केन्ना दिसूंक ना की आमी अपोज करतले. म्हणजे क्लियर आयडिया जाली की ही भुरगीं कितें करपाक सोदता आणि त्या हेतून तो मुद्दो आमचो बऱ्याचपैकी पास जालो थंयसर. एक इम्पॉर्टंट गोष्ट ह्या तांच्या रेजोल्युशनाची, दॅट वॉज द ओनली ग्रामसभा हेल्ड only for this issue, specifically for this issue. Yeah, special. Now आता मुद्दो इम्पॉर्टंट आसा एंड आमी हेचेर चर्चा करूंकूच जाय. मोर इम्पॉर्टंट इज आमी पयल्या गोंयान सगळे ते कार्पेट आसा न्हू, सगळे तेचे पंचाक घालूंक सोदता आनी कावर करूंक सोदता. एकदम भायर सरले तेन्ना मागीर ते चर्चा, डिस्कशन, अवेरनेस चालू जाता. दिस इज वन इश्यू दॅट डिस्कशन जावंकूच जाय. आणि एकदा तो मुद्दो घातलो तर मी लोक उलयता, लायक इन द विलेजीस लोक उलयतात खूंय ते चायच्या दुकानान नाल्यार थिंगा कोण लायक महिला मेवता तेन्ना थिंगा. आनी फॉर दीस बट वी नीड टू डिस्कस दीस फर्दर बिकॉज म्हाका एक मुद्दो ऍड करपाचो. सो वी विल further this discussion and we will come back on this for sure because this is a very important issue, one of the issues that affects girls, even younger women, ladies who unfortunately become widows. Thank you and keep watching Goa 360.